अस्सलाम वालेकुम। जब ईसाई पादरी ने कहा कि कुरान मुकद्दस में 18 गलतियां हैं तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने उसे किस तरह जवाब दिया, आप ये वीडियो देख लें। डॉक्टर विलियम कैम्पबेल उसने कुरान मजीद पर 18 एतराज़ात किए कि कुरान में 18 गलतियां हैं। मुसलमानों, जिस कुरान को आप लोग महफूज समझते हो, जिस कुरान में अल्लाह ने फरमाया है कि ये सबसे महफूज किताब है, डॉक्टर विलियम कैम्पबेल ने 18 एतराज़ात कुरान पर करके पूरे आलम इस्लाम में खलबली मचा दिया, पूरे आलम इस्लाम को चैलेंज कर दिया कि इन 18 एतराज़ात का जवाब लेकर आओ मेरे पास जो मैंने कुरान पर किए हैं। किसी में ये हिम्मत नहीं हो। 8 साल तक पूरे आलम इस्लाम को पता था मगर जवाब देने की हिम्मत किसी में भी नहीं थी। फिर अल्लाह जज़ाए खैर दे, अल्लाह ताला उसके उम्र को दराज फरमाए, सेहत के साथ, ईमान के साथ। डॉक्टर जाकिर नाइक ने उसको दावत दिया कि तुम्हारे धरती अमेरिका पर मैं आ रहा हूँ, तुम्हारे सरजमीन पर तुम्हारे साथ मुनाजरा करूंगा और तुम्हें शिकस्त फाश दे जाऊंगा। उसको जवाब दिया कि पूरे उम्मत मुस्लिमा की तरफ से ये फर्ज किफाया अदा करने के लिए डॉक्टर जाकिर नाइक तैयार है। मैं आऊंगा अमेरिका, तैयारी कर लो, मैं आपको आपके 18 एतराज़ात का जवाब देकर जाऊंगा। और फिर वो दिन आया कि डॉक्टर जाकिर नाइक अमेरिका पहुंच गया। डॉक्टर विलियम कैम्पबेल, उसके साथ ईसाइयों के दीगर बड़े बड़े पेशवा सब मौजूद थे। 4 घंटे का मुनाजरा हुआ, 4.5 घंटे का, आज भी यूट्यूब पर मौजूद है। विलियम कैम्पबेल ने अपने गुफ्तगू इंग्लिश में किया है, उसका तर्जुमा भी हुआ है। तमाम मुसलमान नौजवानों से मेरा गुजारिश है कि एक मरतबा वो मुनाजरा जरूर सुन ले, आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। और फिर लाखों की इज्तिमा में बैठकर डॉक्टर जाकिर नाइक ने डॉक्टर विलियम कैम्पबेल, जो एक ईसाई पेशवा था, एक ईसाई मुसन्निफ था, 18 के 18 इतराज़ात का जवाब दे दिया। उल्टा ईसाइयों का किताब तौरात, जिस पर बहुत रद्द बदल हुआ है, उसमें उस पर डॉक्टर जाकिर नाइक ने 18 इतराज़ात करके उल्टा उस ईसाई को चैलेंज दे दिया कि पूरे ईसाइयत को मेरा चैलेंज है कि मेरे इन 18 इतराज़ात के जवाब लेकर आओ। पूरे आलम इस्लाम की तरफ से फर्ज किफाया अदा करके अमेरिका से वापस आ गया। इतना बड़ा वो दाई है। और यहाँ के छोटे छोटे मौलवी जिसके हाथ पर किसी का इस्लाम कबूल करना तो छोड़ो, उल्टा जिन उलमा ने लोगों को इस्लाम से बदजन किया हुआ है, भगा दिया है, वो आकर डॉक्टर जाकिर नाइक पर इतराज़ात करते हैं। टाई पहनता है, पेंट शर्ट पहनता है, तो जाओ, अगर तुम्हारे अंदर इतना हिम्मत है उसके ऊपर ये इतराज करो। कैसे मुंह तोड़ जवाब तुम्हारे को देगा। अब जब सतर किया हुआ है, लिबास पहना हुआ है, अगरचे बेहतर यही है कि सुन्नत लिबास बेहतर यही है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिबास के करीब जो लिबास है वो पहनना चाहिए। लेकिन अगर किसी ने नहीं पहना है तो नो टेंशन, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। उसकी इतने बड़े दावत को, तबलीग को, इस्लाम के लिए इतने बड़े खिदमत को टुकरा कर सिर्फ आप उसके लिबास पर इतराज करते हुए शर्म नहीं आती है आपको? आपने कितने काफिरों को मुसलमान बनाया है। अल जज़ीरा के रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर जाकिर नाइक ने तो 11 लाख हिंदुओं को, ईसाइयों को, मुशरिकों को, यहूदियों को, सिखों को मुसलमान बनाया हुआ है। बताया एक मस्जिद में बैठकर अपने चंद हजार मुक्तदियों के साथ, मुरीदों के साथ तुमने क्या उखाड़ा है काफिरों का? उसने अपने दावत के जरिए उनको इस्लाम में लाया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया, ए अली, अगर आपकी वजह से कोई काफिर मुसलमान हो जाए, हिदायत पर आ जाए, तो ये आपके लिए सुर्ख ऊंटों से भी ज्यादा अफजल है। सुर्ख ऊंट उस जमाने में, जैसे इस जमाने में प्राडो है, बहुत बड़े बड़े मर्सिडीज है, गाड़ियां हैं, सुर्ख ऊंट उस जमाने में इतना कीमत रखते थे। तो अल्लाह के रसूल ने हज़रत अली से फरमाया कि अगर आप पर कोई गैर मुस्लिम हिदायत के रास्ते पर आ जाए तो ये आपके लिए सुर्ख ऊंटों से भी ज्यादा बेहतर है। तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने तो 11 लाख लोगों को मुसलमान बनाया है। तो ये बहुत बड़ी बात है। ऐसी शख्सियत खुदा की कसम फिर नहीं मिलेंगे। अल्लाह ने उसको ऐसा फिजा दिया है, उसके अंदर अल्लाह ने ऐसा खोपड़ी, ऐसा दिमाग रखा हुआ है कि कोई भी उसके सामने नहीं टिक सकता। तो दोस्तों, इन मौलाना साहब की जुबानी आपने सुना है कि जब ईसाई पादरी ने यह चैलेंज किया कि कुरान मुकद्दस में 18 गलतियां हैं, तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने उसके साथ मुनाजरा किया और उससे नाकों चने चबवा कर शिकस्त दे दी और ये साबित कर दिया कि कुरान मुकद्दस में कोई गलती नहीं है। अब हम अपनी आज की वीडियो की तरफ चलते हैं कि जिसमें डॉक्टर जाकिर नाइक साहब कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी मदद करते हैं और अल्लाह ताला भी मदद करते हैं। आप ये वीडियो देख लें। मैंने तकरीर किया था, अभी पॉडकास्ट किया था, तो पॉडकास्ट के बाद मेरे बेटे ने बोला, अब्बा आपने क्या किया, क्या कहा मैंने? तो इलाम में अल्लाह की तरफ से मदद आती, मैंने गलती से किया अल्लाह के रसूल की तरफ से मदद आती। अब मैं होता है ना ऑफ द टंग, क्या कहते हैं,
سبقت ہے زبان پہ چلنا، جی زبان پہ چلنا، نہیں زبان فیصل عام ہے سبقت لسان. سبقت لسان کریکٹ تو سلپ آف دا ٹنگ. تو میرے بیٹے بولا ماشاء اللہ ابا کسی پکڑا نہیں ابھی تک کے 5 ملین لوگ نے دیکھ لے کتنے پکڑا نہیں, کوئی بھی بولے گا سلپ آف دا ٹنگ ہے. الہام تو اللہ کی طرف سے آتا ہے نا, تو ابھی اردو میں, اور اردو میں زیادہ سلپ آف دا ٹنگ ہوتا ہے. تو میں نے کہا کہ مجھے جواب پتا نہیں, اللہ کی مدد آتی, اللہ کے رسول کی مدد ہے, میں نے اللہ کی مدد اللہ کے رسول کہہ دی. تو اس کے اوپر سوشل میڈیا میں کل سے جنگ چڑھ گئی, پاکستان میں تو عام ہے نا پکڑنا, تو اس کے اوپر ڈیبیٹ شروع. ابھی میں اتنے بار تقریر کرتا ہوں, اگر ایسی کوئی مسٹیک نکالتا ہے جان بوجھ کے, بالکل غلط ہے. کیوں؟ وہ باقی لیکچر دیکھ چکا ہے میرے, کہ کبھی میں نے کہا, اگر 10 بار میں نے کہا کہ اللہ کی مدد, تو ایک بار اللہ کے رسول بول دیا میں نے, تو قیامت آ گئی. اس کو پکڑ کے کوئی بھی بڑا عالم کبھی بھی ایسا نہیں کہے گا, کبھی بھی نہیں کرے گا. یہ چھوٹے لوگ ہیں جو فیم چاہتے ہیں کہ میں ذاکر نائک کی غلطی نہیں کرا, میں کہاں کہتا ہوں کہ میں 100% صحیح ہوں, غلطی کو نکالے. ارے ایسا کہا. جہاں تک کہ اختلاف کا سوال ہے, میرا اصول کیا ہے, جب اختلاف ہوتا ہے, اور میں جب انگریزی میں تقریر کرتا تھا نا, الحمدللہ 100% سب فرقے کے میرے ساتھ تھے, سب شیعہ ہو بریلوی ہو سب فرقے ساتھ تھے. بعد میں بمبئی کے پولیس کمشنر نے کہا میں تم سے ناراض ہوں. کیوں ناراض ہے؟ آپ کو اردو میں تقریر کرنا. کیوں؟ عام مسلمان, سب مسلمان انگریزی نہیں جانتے, تو میں تم سے ناراض ہوں. تو اس کو خوش کرنے کے لیے اردو میں تقریر کرنا شروع کیا غلطیوں کے ساتھ. بعد میں پیش ٹی آیا تو اور شروع کیا. اس کے بعد فتوے آنے لگے, ذاکر کافر ہے. کیا اردو میں بات کرنا کافر ہے؟ انگریزی میں وہی چیز انگریزی میں بولا تو بولتے سننے کا تو ڈاکٹر ذاکر نائک کو سنو, کیونکہ کمپٹیشن نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں آپ نا, میں تو انگلش میں بات کرتا ہوں, ڈاکٹر نائک کو سنو. جہاں اردو میں بات کرنے لگا, رہے اردو تقریر میں زیادہ پبلک آ رہے, انگریزی تقریر میں 5 لاکھ, اردو تقریر میں 10 لاکھ. ذاکر کافر وہ ٹائی پہنتا ہے کامن ہے. میں نے کبھی بھی کس کا جواب نہیں دیا. میرا کیا اصول ہے, when people throw stone at you, اگر کوئی آپ پہ پتھر پھینکتا ہے, اپنے آپ کو اتنا اونچا کرو پتھر آپ تک پہنچے نہیں. دوسرا, اگر کوئی آپ پہ اینٹ پھینکتا ہے, اینٹ کو لو اور اپنا گھر بناؤ. تو میں نے کہا ہمارے کانفرنس سے بڑے ہوتے, اور سب کانفرنس اپنے اپنے جماعت کے, ہم لوگ تو میں تو مسلمان ہوں. اور جب مسلمان بولتا باقی, ارے ڈاکٹر صاحب آپ ایسا کیسا کہتے ہیں؟ میں نے بولا کہاں لکھا ہے قرآن میں؟ نہیں ذاکر بھائی آپ تو ہمارے ہیں, آپ کو تو میں تو رنگے کی چوٹ پہ بولتا ہوں, میں تو مسلم ہوں. لیکن اگر کوئی اپنے آپ کو دیوبندی بولتا ہے, دیوبند سے فارغ ہے, اچھی بات ہے. کوئی مدنی بولتا ہے, یہ جائز ہے. اس میں کوئی تفرق نہیں. آپ مدینہ سے فارغ ہے, مدنی بولتے ہیں, آپ دیوبند سے فارغ ہے, دیوبندی بولے اس کو لگتا ہے, مدنی بولے نہیں لگتا. یہ تو ڈبل اسٹینڈرڈ ہو گیا نا. مدنی بولنا جائز ہے, دیوبندی بولنا جائز نہیں. کیوں ڈبل اسٹینڈرڈ؟ تو اگر کوئی مدرسے سے فارغ ہے اور مدنی کے لقب سے کہتا ہے کہ میں یہ ہوں, میں قاسمی ہوں, تو مجھے کوئی اعتراض نہیں. لیکن ہم مسلم ہیں. قال اننی من المسلمین 14 بار لکھا ہے, قال اننی من المسلمین, قال اننی من المسلمین. اور آیت کو بھی تعالی ولا کلمۃ قال اننی من المسلمین سے ختم ہوتی ہے, کیونکہ میں مسلم ہوں. مسلم کہاں نہیں لکھا ہے کہ یہ کہو دیوبندی کہو یا تبلیغی کہو, جماعت اسلامی کہو, اہل حدیث کہو یا سلفی کہو. ان کہتا ہے تو مجھے اعتراض نہیں, میں نہیں کہتا ہوں غلط ہے. یہاں پہ مجھے بولنا چاہتے ثبوت پیش کرو, آپ بولتے مجھے اعتراض نہیں, میں نہیں بولتا حرام بول رہے. تو میں نے کیا کیا, جب ہمارا جلسہ ہوتا ہے تو ہم تو ماشاء اللہ ہو, تو لوگ بولنے ارے وہ مفتی تمہارے خلاف پبلک میں بات کرتا ہے, تم اس کو بلاتے. تو میں کہا میرے دوست سے, میں قرآن میں کہاں لکھے ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے خلاف بات کی تو آپ جنت میں نہیں جائیں گے؟ لکھے خدا نے کوئی حدیث میں لکھے ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے خلاف بات کی تو جنت میں جائیں گے؟ تو میں تھوڑی کچھ حرام کر رہا ہوں. آپ اللہ اور اللہ کے رسول کے فہم بات کرو, آپ میرے اسٹیج پہ آ سکتے ہیں, میرا اصول ہے. اس کے بعد وہ اسٹیج پہ میرے اسٹیج سے مجھے گالی, نو پرابلم. پھر وہ میرے دوست بن جاتا ہے, وہ ذاکر بھائی کیا مہان ہے ماشاءاللہ. یعنی میں پالیٹکس میں کھڑے نہیں ہوتا, میں پالیٹکس نہیں کرتا. تو اصول ہے کہ آپ اللہ اور اللہ کی رضامندی کے لیے کرو. یہ جتنے بھی ہے لوگ کیا کرتے, اپنے آپ کو ہمیشہ میں ہی صحیح, تو کوئی فتویٰ دیتے, میں کیا بولتا ہوں, میں بھی صحیح, میں ہی صحیح, آئی ایم اونلی رائٹ. میں بولتا ہوں میں بھی صحیح, آئی ایم آلسو رائٹ. دونوں میں فرق ہے. تو یہ جو بولتے میں ہی صحیح, یعنی میں بولوں گا دعوت ایسا ہی کرنا چاہیے, آپ کو بائبل میمورائز کرنا چاہیے, یہ تو جہنم میں. ارے کیا یہ ایک طریقہ ہے, ضروری تھوڑی آپ دعوت کرنے کے لیے آپ کو بائبل یاد کرنا چاہیے. ایک طریقہ ہے, آپ نہیں کر کے پھر بھی دعوت دے سکتے ہیں کہ ہر آدمی تو بائبل.
एक तरीका है। दोस्तों वीडियो आपने देखी है, डॉक्टर जाकिर नाइक साहब कहते हैं कि मैंने एक पॉडकास्ट में एक प्रोग्राम के दौरान जब कहा कि अल्लाह ताला की मदद, तो मेरी ज़ुबान से निकल गया कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मदद से, तो लोगों ने तूफान बदतमीज़ी बर्पा कर दिया और लोग ये कहने लगे कि अब तो डॉक्टर जाकिर नाइक भी नबी से मदद मांगने का कायल हो चुका है। असल में डॉक्टर साहब कहते हैं कि मैं अपने हर बयान में कहता हूँ कि अल्लाह की मदद, अल्लाह की मदद, और अगर सबकत लिसानी की वजह से या ज़ुबान के फिसलने की वजह से एक दफ़ा ज़ुबान से निकल गया कि नबी की मदद, तो लोगों ने ऐसा समझ लिया कि डॉक्टर जाकिर नाइक भी अब इस चीज़ का कायल हो चुका है कि नबी से मदद मांगी जा सकती है। लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का यही अकीदा है कि मदद मांगी जाएगी तो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला से मदद मांगी जाएगी, नबी, वली और गौस कुतुब अब्दाल से मदद नहीं मांगी जाएगी। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब तौहीद परस्त आदमी हैं, आलमे इस्लाम के बहुत बड़े मुबल्लिग हैं और लाखों लोगों को उन्होंने मुसलमान किया है। अल्लाह ताला इनकी उम्र दराज फरमाए और अल्लाह ताला इनकी हिफाजत फरमाए। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।